Bismillah, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu dan juga para santri iwan akhwat yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kajian yang biasa saya sampaikan di Masjid Darut Tauhid sudah hampir 17 tahun ya, kajian ba'da maghrib di masjid ini saya menyampaikan. Dan spesial untuk malam hari ini kita kedatangan tamu ya, yaitu yang tadi mengimami salat maghrib ya, Syekh Dr. Riyad Ibn Ahmad Dib Abu Al-Abbas. Beliau salah seorang ulama yang menguasai banyak keilmuan. Beliau S1, S2, S3 di Universitas Islam Madinah, Fakultas Syariah, dan beliau sempat mengajar di program S3 di Madinah. Masya Allah, 6 tahun ya, sudah bisa bahasa Indonesia. 6 tahun beliau mengajar di Madinah kata beliau. Kemudian beliau memilih untuk mengamalkan ilmunya selanjutnya di Indonesia ini. Ini tahun ketiga bersama Ustadz Dr. Ahmad Hatta di Maghfirah di Bogor ya, Masya Allah. Dan beliau betah sekali tinggal di Bogor ya. 3 tahun 7 bulan. Masya Allah. Ka'annana la nahtajila tarjamah sah. Masya Allah. Kata beliau sudah 3 tahun 7 bulan ya, betah di sini beliau, Masya Allah ya. Maghfirah di Bogor ya. Baik, kita akan membahas tema yang di share di flyer ya. Mungkin sebagian sudah melihat, yaitu fanut ta'amul ma'al Quran. Seni berinteraksi dengan Al-Quran. Beliau ini di samping ya ahli syariah, doktor di bidang syariah, beliau juga menguasai ilmu qiraat dan ilmu maqamat. Tadi kita mendengar bagaimana bacaan beliau di sholat maghrib. Kadang tahu tidak itu mirip siapa? Syekh Sudais. Ka'anna nusalli khalfa Sudais, Masya Allah ya. Syekh Sudais, beliau bisa menirukan banyak imam. Nanti kita dengar nanti insya Allah ya, Masya Allah. Beliau berasal dari Damaskus, Suriah ya, Suriah, Masya Allah. Negeri Syam, negeri yang diberkahi. Beliau lahir di negeri Syam, diberkahi, belajar di Madinah, diberkahi juga, Masya Allah. Sekarang ngamalkan di Indonesia, diberkahi juga Indonesia ya, insya Allah. Taib al-an asma kalimat min fadilatul Syekh Dr. Riyad Ibn Ahmad Abu Al-Abbas. Wa ilaihi falitafaddal mashkura ma'jura. Bila Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. المقدمة لا تترجم، أن فيها أبيات شعر أيوة، ترجمة الشعر صعب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، فتح به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين أجمعين.
أيها الأحبة في مسجد دار التوحيد، حياكم الله وأحياكم، والتحايا مفاتيح القلوب. تحية من الروح إلى الروح، تحية أنفاس الرياض وشابها نسيم عبير والنواضر هجع، فكانت كأن المسك خالط نفحها لها في أنوف الناشقين تضوع. سلام الله أرفعه إليكم ويهديه الغدو إلى الرواح، يسطره بدمع العين قلبي، وأكتبه على متن الرياح لأجساد بها تنمو المعالي وأرواح من التقوى صحاح. عليكم يا أحبتنا السلام، وأتحفكم برحمته السلام، وبوأكم مساكن طيبات تحية من تبوأها سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الظن بي إخوتي الأخ جيادي والأخ زبير والأستاذ روني وغيرهم من القائمين على هذا المكان المبارك، أحسن الظن بي إخوتي إذ دعوني لألقي محاضرة بكم. والله ما حالي وحالكم إلا كمن يسقي زمزم لأهل مكة، كمن يسقي من ليس به عطش ويطعم من ليس به جوع. ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى بعزته وقدرته أن يجعلني خيرا مما تظنون، وأن يغفر لي ما لا تعلمون، وأن لا يؤاخذني بما تقولون. يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني من حيرة الخذلان، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومسالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها بجوارحي وجوانبي ولساني. وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري على الأغصان. أحبتي في الله، أشهد الله على حب الصالحين منكم، ولا أحسبكم جميعا إلا أولئك الصالحين، ولا أزكيكم على الله. الآن نبدأ المحاضرة، هذه مقدمة. Masya Allah, tabarakallah. Saya sedang menikmati kalimat-kalimat yang begitu indah yang keluar dari lisan beliau ya. Tadi dari awal beliau menyampaikan untuk muqaddimah tidak usah diterjemah. Yang disampaikan kalimat-kalimat syair yang luar biasa itu. Saya juga sampai tadi menikmati dan sebagian juga kurang paham lagi. Harus diterjemahkan ya, mendadak begini. Intinya adalah setelah beliau memulai kajian kita pada malam hari ini dengan khutbatul hajah ya. Kemudian beliau menyampaikan beberapa kalimat pujian yang luar biasa ya, dari kalimat-kalimat syair. Selanjutnya beliau menyampaikan terima kasih atas baik sangkanya kawan-kawan yang sudah menjadi ya sebab kajian pada malam hari ini terlaksana. Ustadz Jayadi, Ustadz Zubair, beliau menyampaikan terima kasih bisa hadir di Masjid Darut Tauhid, bertemu dengan saudara-saudara seiman yang sangat beliau cintai. Ya, beliau menyampaikan bahwasannya kajian yang akan disampaikan ini mudah-mudahan menjadi penawar dahaga sebagaimana Zam-Zam menjadi penawar dahaga bagi siapapun yang datang ke Mekah. Ya, walaupun mungkin tidak akan bisa memenuhi semuanya, tetapi beliau menyampaikan mudah-mudahan yang disampaikan pada malam hari ini menjadi ilmu ya untuk kita semua, terutama antum nih yang sal biru ini. Syekh Tulab Ma'had yani tulab yahfazuna al-Quran fi hadzal ma'had. Alhamdulillah. Syekh. Nah, jadi kata beliau tema ini semoga cocok ya. Anak sal biru semua nih, ini nanti menghafal Quran Ustaz Zubair. Ya, jumlahnya banyak juga nih hadir semua insyaallah ya dari Baitul Quran. Bismillah, nabda Syekh. Jumlah. طيب هذا أحسن أفضل. أيها الإخوة والأخوات من المؤمنين والمؤمنات، نحن في بداية هذا المؤتمر العلمي، ونحن في بداية هذا العام الجديد، ونحن في بداية هذا العام الجديد. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
نتكلم عن كتاب الله سبحانه وتعالى كلام الله العظيم. ولو أردنا أن نتكلم عن القرآن العظيم ساعات بل أيام بل شهور والله ما أوفيناه حقه، لأنه كلام ربنا ويكفيه فخرا وعزا وشرفا أنه كلام الله. Hadirin sekalian, saudaraku, para santri dan jamaah sekalian, kata beliau, kita akan berbicara tema tentang Al-Quran, ya, kalamullah. Kita akan membahas kalamullah yang maha agung, yang maha mulia. Kata beliau, tema ini tidak akan cukup dibahas dalam hitungan beberapa menit saja, mungkin perlu berhari-hari. Tetapi kata beliau, walaupun singkat, saya akan menyampaikan beberapa kajian yang terkait dengan Al-Quran ini, ya. Ini disimak dengan baik, terutama para santri, mudah-mudahan menjadi motivasi, ya, buat kita semua. Nama Syekh. قبل أن نتكلم كيف نتعامل مع القرآن، فن التعامل مع القرآن الكريم، يجب أن نعرف أهمية القرآن الكريم حتى نحبه، وإذا أحببناه عند ذلك نتعامل معه تعاملا يليق به. Hadirin sekalian, sebelum kita membahas bagaimana berinteraksi, seni berinteraksi dengan Al-Quran, kata beliau, terlebih dahulu penting disampaikan apa itu Al-Quran, keutamaannya, agar muncul kecintaan, pengagungan di dalam diri kita, sehingga ketika sudah muncul kecintaan, pengagungan dalam diri kita kepada Al-Quran kalamullah, semoga menjadi mudah untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Naam ya Syekh. Al-Quran kalamu Rabbina alladhi khalaqana, kalamu Rabbina alladhi razaqana, kalamu Rabbina alladhi ييسر أمورنا ويحفظنا ويحيينا ويميتنا، كيف لا نحبه؟ والله سبحانه وتعالى هو المتفضل والمنعم علينا، فإذا علمنا أن هذا هو كلامه وجب علينا أن نحبه. Hadirin sekalian, Al-Quran kalamu Rabbina. Al-Quran itu kalam Allah Tuhan kita semua yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rizki kepada kita, yang mengatur semua urusan kita, ya, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai kalam Allah, sedangkan Allah adalah Rabb kita, ya? Nah, jadi bagaimana mungkin kita tidak mencintai kalamullah, sementara Allah Tuhan kita yang menciptakan kita, yang senantiasa mengurus kita, memberikan rizki kepada kita, menghidupkan kita, mematikan kita. Maka harus kita ketahui keutamaan kalamullah ini agar ada kecintaan dalam diri kita terhadapnya. Nah, Al-Quranul Karim kullu harfin natluhu bi'ashri hasanat, ولا يوجد شيء في هذه الدنيا إذا قرأته الحرف ب10 حسنات إلا القرآن، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ألف لام ميم ب30، ويا خيبة الكسلانين. Beliau menyampaikan Al-Quran, tatkala kita membaca Al-Quran, kebaikan yang Allah berikan kepada pembaca Quran, ya, satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu diberikan 10 kebaikan. Ada tidak di dunia ini, ya, huruf yang kita baca yang berpahala seperti itu? Tidak ada kecuali Al-Quran. Kita baca Al-Quran, satu huruf Allah berikan 10 kebaikan. Alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, masing-masing 10 dikali 3 berapa? 30. Itulah Al-Quran. في 20 دقيقة تستطيع أن تحصل على 1,000,000 حسنة. هذا عدد كبير يا شيخ. نعم، 1,000,000 حسنة
في 20 دقيقة؟ نعم، إذا أنت قرأت جزءا من القرآن، جزء واحد يأخذ 20 دقيقة، الجزء فيه 20 صفحة، وكل صفحة فيها 15 سطر، وكل سطر فيه 10 كلمات، وكل كلمة إذا كان أقل شيء 3 حروف سيصبح عندك في الصفحة الواحدة 500 حرف، والحسنة والحرف ب10 هذه 5000. 5000 إذا ضربناها في 20 صفحة الذي هو الجزء يصبح 1 juta، مليون كامل في 20 دقيقة. Masya Allah. Syekh menyampaikan di dalam 20 menit, waktu yang singkat, betul tidak? 20 menit. Apa kata beliau? Dalam waktu 20 menit kita akan mendapatkan jutaan kebaikan. Ya. Kenapa? Karena kita membaca Al-Quran 1 juz itu perlu waktu 20 menit kata beliau. Ya. 1 juz itu 20 halaman. Setiap halaman ada 15 baris. Ya. Jadi kalau kita baca, katakan yang paling singkat saja, kalimat itu ada 3 huruf. Dikalikan, beliau sudah hitung katanya dari mau 500 huruf sampai 5000, dikalikan kebaikannya, ya 1 juz itu 1 juta kebaikan dalam 20 menit. Masya Allah, kita baca Quran 20 menit 1 juz, 1 juta kebaikan kata beliau kita dapatkan. أيها الإخوة والأخوات، ألسنا من المصلين؟ Kata beliau, wahai iwan akhwat yang berbahagia, bukankah kita ini salat? نعم نعم. Betul? Naam. ألسنا في كل ركعة في الصلاة فريضة أو نافلة نسأل الله اهدنا الصراط المستقيم، نريد أن يهدينا الله إلى الصراط المستقيم؟ Bukankah dalam setiap sholat, ya, setiap rakaat kita membaca ayat di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kita ingin agar Allah menunjukkan kita ke jalan yang lurus, kita doa kepada Allah. Betul? كل يوم Setiap hari ندعو الله 30 مرة أقل شيء اهدنا الصراط المستقيم. kita berdoa kepada Allah paling sedikit 30 kali dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. صلاة الفرائض 17 ركعة، في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. Salat fardu yang 5 waktu saja 17 rakaat, setiap rakaat kita membaca surat Al-Fatihah. Kita baca ayat tadi ihdinas siratal mustaqim. السنن الرواتب 12 ركعة. Kemudian salat rawatib sunnah 12 rakaat sehari semalam minimal. Ya, total Total berapa? 29. Masya Allah, 29. Aywa. صحيح؟ Betul? وواحدة أقل شيء الوتر، أقل شيء ركعة الوتر. Allah Allah. Digenapkan 30 dengan 1 rakaat paling sedikit itu minimal itu witir kan? Jadi berapa? 30. إذن تريد أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم؟ Ingin tidak Allah menunjukkan kepada kita agar kita berada di atas jalan yang lurus? نعم أريد. هذا دواراتوس. Masya Allah. 50. نعم أريد. 150 tidur. نعم أريد. 150. Masya Allah. أخوات. Akhwat. نعم أريد. Ada kesalahan ini. الله سبحانه وتعالى يدلنا ما هو الصراط المستقيم. Allah Jalla wa Ala memberikan petunjuk kepada kita. Apa itu as-siratal mustaqim? تريد الصراط المستقيم؟ Ingin tidak kita berada di atas siratal mustaqim? الجواب في سورة الإسراء.
Jawabannya ada di surat Al-Isra. يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا هو الأقوم. Allah Allah. مستقيم. رب العالمين يصف القرآن أنه يهدي إلى الصراط المستقيم. اتبع القرآن تصل إلى الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطريق المستقيم أوله عندي وآخره في الجنة. هذا هو الصراط المستقيم. Kata beliau, jawabannya adalah ada di surat Al-Isra ayat yang ke-9. Ya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ya, sungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang lurus, yang paling lurus. Hadza huwa siratal mustaqim. Jadi kata beliau, Al-Qur'an ini ya memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi kalau kita ingin berada di atas jalan yang lurus, maka ikuti Al-Qur'an. Maka barang siapa yang ikut Al-Qur'an pasti akan membawa kepada surga, ujungnya itu surga. Kita ikut Al-Qur'an, Quran akan menghantarkan kita ke surga. من فضل الله سبحانه وتعالى يا إخوة يا أخوات أن القرآن ليس فقط قراءته أجر. Jadi Al-Quran diantara keistimewaannya, Ikhwanifillah, tidak hanya kita mendapatkan pahala dari bacaan. Kita baca Quran kan berpahala ya. Tidak hanya itu. Allah subhanahu wa ta'ala خلق الخلق ويعلم بسابق علمه أنه يوجد أناس كبار في السن، يوجد أناس لا يستطيعون القراءة، أميون. هؤلاء كيف يكسبون الأجر؟ الذي يعرف القراءة يقرأ ويكسب الأجر. طيب الذي لا يستطيع القراءة ماذا يفعل؟ Kata beliau, inilah yang baca Al-Quran. Tentu Allah Jalla wa'ala Maha tahu yang sebelum terjadi dan yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Karena Allah pencipta semuanya. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah sepuh usianya? Ada di antara mereka yang kesulitan membaca Al-Quran. Bahkan ada yang belum bisa baca Quran. Bahkan ada yang tidak bisa baca Quran karena memang mereka tidak bisa baca. Nah, bagaimana mereka mendapatkan pahala? Sementara disebutkan tadi bahwa Al-Quran dibaca berpahala. Ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang seperti itu, yang buta huruf, yang tidak bisa membaca Al-Quran? القارئ للقرآن الذي يستطيع يقرأ فيؤجر، الذي لا يستطيع ينصت Allah. ويستمع ويؤجر. والدليل kata beliau, yang bisa baca Quran baca berpahala, yang tidak bisa baca Quran dengarkan. Ya, yang tidak bisa baca Quran dengarkan. Mendengarkan, diam tatkala Quran dibacakan, itu pun berpahala juga. Mana dalil, mana dalilnya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma يقول من سمع وأنصت للقرآن كان له من الأجر كتاليه كالذي يتلوه. Masya Allah, Masya Allah. Kata beliau, membawakan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, barang siapa yang mendengarkan Al-Quran tatkala dibacakan dan dia diam mendengarkan, ya, dia diam menyimak Quran dengan benar, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang membacanya. Allah. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في سورة الأعراف في آخرها. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir surat Al-A'raf, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. ما النتيجة؟ ما هي المكافأة؟ لعلكم ترحمون. إذن الإنصات والاستماع للقرآن سبب لرحمة الله تعالى. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'an, apabila Quran dibacakan, maka dengarkan dan diamlah. Ya. Apa hasilnya? Apa pahalanya?
la'allakum turhamun, agar kamu dirahmati Allah. Jadi tatkala kita mendengarkan Al-Quran, ya kita diam tatkala Al-Quran dibacakan, maka itu akan mengarahkan atau menghadirkan rahmat Allah. Ya, kita akan mendapatkan rahmat Allah. لو أردنا أن نذكر فضائل القرآن يا إخوة يا أخوات لطال بنا المقام، وقد ألف في ذلك العلماء كتبا، لكن باختصار القرآن نور، القرآن بركة، القرآن رحمة للمؤمنين وشفاء للمؤمنين. كل هذه صفات وصف الله بها القرآن في كتابه العظيم. Ikhwan akhwat para jamaah sekalian, berbicara tentang keutamaan Quran tidak cukup dengan waktu yang singkat seperti ini ya. Akan perlu waktu yang banyak. Tetapi para ulama kita alhamdulillah sudah menulis banyak kitab yang menceritakan tentang itu, membahas tentang keutamaan Al-Quran. Ya, tetapi kata beliau, saya ingin menyampaikan bahwa cukuplah di antara nama-nama Al-Quran itu An-Nur, di antaranya ya cahaya, Pak. Ya, kemudian juga Al-Quran disebut sebagai Asy-Syifa, obat. Ya, rahmat. Itulah Al-Quran. الآن أحببنا القرآن، عرفنا فضله فأحببناه، لكن يا شيخ لا نستطيع أن نحفظ. كيف نحفظ القرآن الكريم؟ هذا سؤال كثيرا ما يسألني طلابي وأصدقائي، كيف نحفظ القرآن الكريم؟ Kata beliau, sekarang kita sudah mengenal keutamaan Quran sehingga kita cinta dengan Al-Quran. Ya, kita tahu keutamanya, kita cinta dengan Al-Quran. Nah, sekarang muncul pertanyaan, ya Syekh, bagaimana saya ingin menghafal Quran? Ya, banyak yang bertanya kepada saya, kata beliau, bagaimana ingin menghafalkan Quran? تريد أن تحفظ القرآن؟ Ingin tidak hafal Quran? نعم أريد. تريدين أن تحفظي القرآن؟ Mana suaranya? Naam urid. نعم أريد. لا بد أن تسلك خطوات، لأن القرآن له فن، كيف تتعامل معه، كيف تحفظه. ليس هكذا تفتح المصحف وتبدأ تقرأ هكذا وستحفظ القرآن، أنت لست الإمام الشافعي. لا بد أن تتبع خطوات معينة ذكرها العلماء حتى تحفظ القرآن الكريم. Kata beliau, kalau jamaah sekalian, iwan akhwat para santri ingin hafal Quran, penting sekali ya untuk mengikuti langkah-langkah yang para ulama kita sudah buat. Jadi menghafal Quran itu ada seninya, ya, ada funnya, ada seninya. Bagaimana menghafal Quran? Nggak bisa menghafal Quran buka mushaf baca tiba-tiba langsung hafal 30 juz. Nggak ada yang begitu. Kita bukan Imam Syafi'i, kata beliau. Ada seninya. Para ulama kita memberikan langkah-langkahnya kepada kita bagaimana agar mudah menghafal Quran. Ikuti langkah-langkah itu. Ya. كثير من الناس يحاول حفظ القرآن لكن لا يتبع هذه الخطوات فيمل ويفشل. Banyak saudara kita yang semangat awalnya ingin menghafal Quran tetapi tidak mengikuti langkah-langkahnya, tahap-tahapnya, metodenya. Tidak diikuti. Akhirnya apa? Di tengah jalan ada yang mulai bosan, ada yang mulai ya berguguran, ada yang mulai akhirnya tidak menghafal lagi ya. Karena tidak ikut langkah-langkah ini. أما الذي يتبع هذه الخطوات التي سأذكرها الآن بعد قليل بإذن الله يكون من الحفاظ خلال سنتين. Tetapi siapapun yang ikut langkah-langkahnya nih, ya tahapan-tahapan yang saya akan sampaikan beberapa saat lagi, insya Allah dia akan mudah menghafal Quran 30 juz dalam waktu 2 tahun. ألقيت هذه المحاضرة خطوات حفظ القرآن في عدة معاهد ما شاء الله، والحمد لله يوجد بعض المعاهد طبق هذه الخطوات وكان عنده
400 طالب وطالبة، كان يحفظ منهم 6 طلاب ذكور وإناث، 6 فقط الذين يحفظون 30 جزء. بعد سنتين الآن عنده 130 حافظ وحافظة، 130، يعني 124 طالب وطالبة حفظوا القرآن بعد أن تبعوا هذه الخطوات. Masya Allah. Kata beliau, saya sering sekali menyampaikan ceramah ini dengan tema bagaimana kiat muda menghafal Quran. Beberapa ma'had mempraktekannya. Ya, beberapa pesantren tahfidz Quran mempraktekannya. Dulu mereka itu ya hanya bisa menghasilkan para hufaz dalam 2 tahun itu hanya 6 orang. Setelah mempraktekkan metode ini, kata beliau, kiat-kiat ini, sekarang ada yang 130. Ya, santri itu hafal Quran dalam waktu 2 tahun setelah ikut langkah-langkah metode yang beliau sampaikan ini. مستعدون؟ Siap tidak? مستعدون لتعرفوا هذه الخطوات؟ Siap untuk mengetahui langkah-langkah ini? siap؟ ما شاء الله. معكم السلاح؟ الدفتر والقلم؟ Punya senjata tidak? Senjata. Pulpen dan buku. ما شاء الله. ممتاز. هذا سلاح طالب العلم. Masya Allah, itulah senjata para pencari ilmu. Pulpen dan buku. كنا دائما الدفتر والقلم هنا. Masya Allah. الشيخ إذا ذكر فائدة نكتبها، لأنه قد تفوتنا فائدة نبكي لأننا لم نستطع أن نكتبها. Kami ya ketika belajar senantiasa ada pulpen di sini nih. Ketika mendengar ceramah dari Syekh, guru-guru kami, banyak faedah kami tulis. Karena kalau tidak ditulis kadang suka lupa, kalau sudah lupa kami sedih. Kita tidak ingat lagi, lupa kadang-kadang dengan faedah yang disampaikan guru-guru kita. Maka biasakan punya senjata ya, para santri senjatanya apa? Pulpen dan buku. Bismillah, nabda. Bismillah. ذكر العلماء أن هذا الكلام ليس من عندي، هذا كلام أهل العلم. ذكروا أن خطوات حفظ القرآن الكريم 7. Kata beliau, ini bukan ucapan saya tapi ahli ilmu. Jadi langkah-langkah untuk menghafal Quran itu ada 7 langkah, ya, ada 7 langkah untuk mudah menghafal Quran. Ini yang disampaikan para ahli ilmu, bukan ucapan saya, bukan, kata beliau. Ahli ilmu menyampaikan ada 7 langkah. وأنا رتبتها لكم وجعلتها كل جملة تنتهي بألف وراء حتى يسهل حفظها، يعني كل جملة ستنتهي في ألف وراء حتى يكون سهلا لكم حفظها. Baik, saya akan mudahkan nanti setiap langkahnya ya. Jadi beliau agar mudah dihafal ya. العلماء قالوا كثرة دعاء الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من حفظة كتابه العظيم. Yang kedua, yang pertama. Ya, satu. Pertama. Ya. Yang pertama, ini langkahnya ya. Langkah pertama nih, ya perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memilih Anda menjadi penghafal Quran. Itu doa yang pertama. تدعو الله في أوقات الإجابة يا رب. Allah. يا رب اجعلني من حفظة كتابك العظيم. يا رب يسر لي حفظ كتابك العظيم. يا رب اجعلني ممن اصطفيته لحفظ كلامك العظيم. Allah. تكثر من هذا الدعاء. Kata beliau, saudaraku, berdoa kepada Allah di waktu-waktu mustajab doa, ya. Di waktu-waktu mustajab doa berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan aku penghafal Quran. Ya Allah ya Rabb, pilihlah aku agar menjadi penghafal Quran. Minta kepada Allah. الأمر الثاني نكثر من الاستغفار. Yang kedua, perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. لأن الاستغفار يقوي الذاكرة. Karena istighfar itu akan menguatkan hafalan. من يكثر من الاستغفار يزيده الله قوة في جسمه وعقله. Jadi barang siapa yang banyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah, Allah berikan kekuatan kepada jasad dan akalnya. الأمر الثالث البعد عن المعاصي. Yang ketiga, jauhi kemaksiatan. تعرفون قصة الإمام الشافعي رحمه الله؟ Pernah mendengar ya kisah Al-Imam Syafi'i rahimahullah?
كان الإمام الشافعي رحمه الله إذا قرأ الصفحة من القرآن مرة واحدة يحفظها. Allah. Al-Imam Syafi'i itu dahulu beliau membaca satu lembar Al-Quran, ya, satu halaman itu langsung hafal itu. ذات يوم أصبح يقرأ الصفحة 3 أو 4 مرات حتى يحفظها. Beliau seperti itu, ya, membaca sekali, 2, 3, 4, hafal beliau itu. فانزعج الإمام الشافعي وذهب إلى شيخه وكيع. Nah, sampai suatu saat beliau susah menghafalnya gitu ya. Di satu halaman diulang-ulang nggak hafal-hafal juga, maka beliau menemui salah seorang gurunya, Imam Waqi'. Ini gurunya Imam Syafi'i. قال له يا إمام إني أجد صعوبة في الحفظ. Kata beliau, wahai guru, aku mendapatkan kesulitan dalam hafalan. لا أستطيع أن أحفظ مثل ما كنت أحفظ سابقا. Aku ini sekarang tidak bisa lagi menghafal sebagaimana dahulu mudah menghafal. قال له يا محمد، لأن الإمام الشافعي اسمه محمد بن إدريس الشافعي. Kata gurunya, wahai Muhammad, karena nama beliau Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. قال يا محمد لعل ذلك بذنب أذنبته. Ya Allah, ya Muhammad, boleh jadi kamu sulit menghafal itu karena dosa yang engkau lakukan. أقلع عن المعاصي يرجع إليك حفظك. Muhammad, tinggalkan kemaksiatan sekecil apapun, maka akan kembali engkau dibuat mudah menghafal. وعندها أنشد الإمام الشافعي رحمه الله بيتي الشعر المشهورين. Sehingga setelah itu beliau membuat 2 bait syair yang berkaitan dengan hal ini, terkenal syairnya ini. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي. Apa ya? Terkenal ya, sakautu ila Waqi' an su'i hifzi, dan seterusnya itu. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' akan buruknya hafalanku, maka beliau memberikan nasihat kepadaku agar aku meninggalkan kemaksiatan, karena ilmu itu nur, cahaya, tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. الأمر الرابع. Yang keempat, langkah keempat, الحفظ في الإبكار. الحفظ وقت البكور، يعني من وقت السحور إلى طلوع الشمس، هذا اسمه وقت البكور. الإبكار الوقت الذي يبدأ من وقت السحر إلى شروق الشمس، هذا أفضل وقت للحفظ. نعم. kata beliau, cari waktu yang tepat untuk menghafal. Apa itu? Di waktu al-ibkar. Apa itu al-ibkar itu? Waktu yang awal, mulainya dari waktu sahur sampai matahari terbit. Ya, itu waktu yang sangat baik untuk menghafal. Itu disebut dengan al-ibkar. Ya, jadi setaranya itu waktu sahur, ya, sampai matahari terbit. Itu waktu yang terbaik untuk menghafal. الأمر الخامس. Yang kelima, كثرة التكرار. perbanyak mengulang, murojaah. الصفحة التي تريد تحفظها أو نصف الصفحة التي تريد تحفظها كررها 10 مرات 20 مرة 30 40 50 Masya Allah. 60 100 200 ها Masya Allah. 1000. كررها قدر ما تستطيع. Kata beliau, ya, jadi perbanyak mengulang. Itu kuncinya, itu mengulang itu, ya. Misalnya kita sedang menghafal satu halaman tertentu, ya, ulang mungkin 10 balik, 20 balikan, 30, 40, 50, mungkin 100, mungkin lebih dari itu. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Intinya banyak mengulang, banyak mengulang. Itu kunci menghafal, itu banyak mengulang. Murojaah. الأمر السادس القراءة على الكبار، والمقصود بالكبار هنا المشايخ أو حتى الذي هو أكبر منك سنا، حتى تحفظ حفظا صحيحا، فلا تحفظ بشكل خاطئ.
اقرأها على إنسان كبير، إما أستاذ إما شيخ إما أخوك الكبير، حتى يضبط لك القراءة ثم تحفظ بطريقة صحيحة. القراءة على الكبار. Yang keenam, al-qira'atu 'alal kibar. Kita setorkan bacaan kita kepada orang-orang yang ilmunya di atas kita. Ya, kepada orang yang ahli. Ya, mungkin ustadz, ya, syekh, kita baca biar mereka menyimak. Kalau kita menyetorkan hafalan kepada orang yang ilmunya lebih dari kita dalam hafalan Quran, nanti mereka akan menyimak, akan memperbaiki bacaan kita juga kalau ada kesalahan. Maka penting sekali al-qira'atu 'alal kibar itu bahasanya. Ya. Jadi carilah syekh, guru yang lebih tinggi ilmunya, yang lebih faham. Ya, kita setoran kepada mereka biar disimak dengan baik. الأمر السابع والأخير تقلل المقدار وتبدأ بالسور القصار. يكون كل يوم تحفظ قليلا قليلا، لأنه من حفظ كثيرا ينسى سريعا. Kata beliau, mulailah dari surat-surat pendek yang mudah dihafal. Tidak usah banyak-banyak. Ya, kalau mulai itu yang beberapa ayat dari surat-surat pendek. Ya, kenapa ada istilah? Ya, kalau kita cepat hafal, kadang-kadang suka mudah cepat juga hilangnya gitu ya. Ingin cepat-cepat hafal, biasanya itu mudah juga tuh lupanya itu. Jadi kita baca itu, ya hafalkan sedikit-sedikit dari surat-surat yang pendek. Ya. والبدء بالسور القصار لأن غالب وأكثر الذين يبدأون من سورة البقرة يملون. يحفظ صفحة صفحتين، الجزء الأول الجزء الثاني، البقرة 50 صفحة، بعدين يقول القرآن صعب، لا أريد، لا أستطيع. لا، أما في الصور القصيرة لا، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس. ما شاء الله انتهيت من السورة، ما شاء الله. هيا قل أعوذ برب الفلق من شر يفرح كلما انتهى من سورة، يتشجع. أما البقرة يحتاج إلى شهرين حتى ينتهي، فقد يأتيه الملل. لذلك قال العلماء يبدأ بالسور القصار. Jadi kata beliau, mulai dari surat-surat pendek. Secara psikis itu tuh luar biasa dampaknya ya. Jadi kalau kita membaca surat yang pendek, kita tuh semangat. Tapi kalau dari surat yang panjang, misalkan kita mulai menghafal surat Al-Baqarah, itu kan panjang sekali. Ya, betul tidak? Ini sudah beberapa puluh halaman gak hafal-hafal, waduh, akhirnya datanglah rasa malas. Ternyata susah menghafal Quran. Nah, nanti jangan sampai seperti itu. Kalau kita mulai dari yang pendek-pendek, misalnya surat An-Nas, kita baca, hafalkan, sudah hafal, Masya Allah, Alhamdulillah, hafal 1 surat. Nambah lagi surat Al-Falaq, 2 surat. Ya, Al-Ikhlas 3, terus dan seterusnya. Ini menjadi penyemangat, tasji', menjadi motivasi kita. Tapi kalau kita baca Al-Baqarah, kadang-kadang karena kepanjangan itu, lama waktunya mungkin bisa sampai 2 bulan lebih bahkan. Ternyata Quran itu sulit dihafalkan. Tapi kalau dari surat-surat yang pendek kita nggak semangat, karena kita secara kita hafal beberapa surat, puluhan surat, itu membantu kita semangat menghafal Quran. Nah, هذه هي الخطوات السبع للتعامل مع القرآن حتى نحفظه. Inilah 7 langkah ya kiat mudah menghafal Quran. Ya, agar kita mudah menghafal Quran tadi 7 kiat, 7 langkah tadi itu. اكتبوها واحفظوها وطبقوها. Tulis 7 poin tadi, ya, hafalkan dengan baik, praktekkan. مستعدون؟ Siap? الآن أنا سأعيدها بطريقة ترتيب الكلمات حتى يكون آخرها ألف وراء، حتى يكون سهل للحفظ لكم. Saya akan ulangi ya 7 poin ini ya. Jadi belakangnya itu alif dan ro. Kayak tadi kan al-qira'atu 'alal kibar, berarti ro akhirnya ya. Nah, itu 7 langkah. Nah, الأولى الخطوة الأولى langkah yang pertama, دعوة الله الغفار. berdoa kepada Allah yang Maha Pengampun. Da'watullahul Ghaffar. الثانية كثرة الاستغفار. Yang kedua,
kasratul istighfar, perbanyak istighfar. الثالثة البعد عن المعاصي والأوزار. Yang ketiga, jauhi maksiat. الرابع كثرة التكرار. Yang keempat, ya, perbanyak mengulang, al-kasratu tikrar. الخامس الحفظ في وقت الإبكار. Yang kelima, ya, menghafal di waktu al-ibkar. السادس القراءة على الكبار. Yang keenam, al-qira'atu 'alal kibar, membaca kepada syekh. السابع والأخير تقليل المقدار والبدء بالسور القصار. Yang ketujuh terakhir, ya, sedikit-sedikit mulai dan dari surat-surat yang pendek. الآن أنا سأقولها وترددونها. Baik, kita akan menyimak beliau baca setiap langkah dengan bahasa Arab, kita ikuti ya. يا درس باللغة العربية. Ayo, naam, bilogah. Siap ya? Taib. Bismillah. مستعدون؟ Siap. ما شاء الله. يا ساتو. Al-khutwatul ula. الخطوة الأولى. كنت سأتكلم بالإنجليزية. Ada bil Arabia wa Syekh tutarjim insyaallah. الخطوة الأولى دعاء الله الغفار. Du'aullahil ghaffar. الخطوة الثانية Al-khutwatu tsaniyah, كثرة الاستغفار. kasratul istighfar. الخطوة الثالثة Al-khutwatu tsalitsah, البعد al-bu'du عن المعاصي 'anil ma'asi والأوزار. wal auzar. الخطوة الرابعة Al-khutwatur rabi'ah, كثرة التكرار. kasratut takrar. الخطوة الخامسة Al-khutwatul khamisah, الحفظ al-hifdzu في وقت الإبكار. fi waqtil ibkar. الخطوة السادسة Al-khutwatu sadisah, القراءة على الكبار. al-qira'atu 'alal kibar. الخطوة السابعة تقليل المقدار Taklidul iqdar والبدء بالسور القصار. wal bid'u bisuwaril qisar. هذه ما أحببت أن أذكرها لكم في هذه العجالة. Ini dia yang bisa saya sampaikan kepada para jamaah yang saya cintai ya. Jangan khawatir, nanti bisa dilihat rekaman di YouTube. Ada musajil ya insyaallah. الوقت بين المغرب والعشاء قصير، ولو كان الوقت أطول كنا سنتكلم عن تدبر القرآن الكريم Bismillah insyaallah. إن شاء الله لعله في لقاءات قادمة. Masyaallah. Kata beliau, mohon maaf karena waktu antara maghrib dan isya singkat ya. Mungkin kalau di waktu yang lain bukan maghrib ke isya itu panjang, bisa bebas. Teman kalau maghrib isya ini singkat waktunya. Insya Allah lain waktu kita akan lanjutkan tema seperti ini. Syekhana nakhtim bidu'a. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا شفيعا في آخرتنا واجعله نافعا لنا في قبورنا واجعله رافعا لنا في دنيانا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل واجعله سائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على حفظ القرآن
وتيسر لنا إتمام حفظه يا كريم يا منان يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اكتب لنا مجلسنا هذا في ميزان حسناتنا، اللهم ثقل به موازيننا وارفع به درجاتنا، واجعله من الباقيات الصالحات يا رب الأرض والسماوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات، وخص برحمتك الحاضرين والحاضرات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد المختار وعلى آل بيته الأطهار وعلى صحابته المهاجرين والأنصار. صل وسلم وبارك عليهم ما تعاقب الليل والنهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نشكركم يا شيخنا. نقول في إندونيسي Terima kasih. نقول Hatur nuhun. نلتقي إن شاء الله مرة. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. نلتقي مرة أخرى بإذن شاء الله الله. وأنتم بصحة وعافية. Allah, insya Allah. Hai kelas ya. شكرا على استضافتكم. Hai. Terima kasih banyak. Hatur nuhun. Sunda. نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويحفظ أولادكم ويجعلني وإياكم من خير عباده الصالحين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian disampaikan Iwan Akhwat dan jamaah sekalian. Nanti yang ingin lebih jelas lagi ya, ini direkam di YouTube ya. Yang tadi 7 langkah itu tuh ya, menarik sekali ya. Silakan dilihat lagi, ditulis dan diulang-ulang ya. 7 langkah yang mudah sekali itu, Masya Allah. Demikian kita alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina Bilal? Aina Bilal? Aina Bilal? Man? Muazzin.